দুদিন তলে বড়হান্ডির বিশ্ব প্রসিদ্ধ ছতর যাত্রা যাইছি কিন্তু ছতর মাহল এবে বি রহিছে গাঁ গাঁর ভিন ভিন গুড়ি মানকে ভিন ভিন দেবী মানকর না বিভিন্ন যাত্রায় ছতর যাত্রা হইতিছি আজ আয় বড্ডারে চালছে ছতর যাত্রা প্রতিরা নামা সিধা প্রতিরা নামা আগে কাଣା কবে বড্ডায় ছতর চালছে ছতর চালছে কবে কেতে দিন চালছে কেতে মানুষ রয়েছে। এটি আপন মানে দেখন্তু কৃষ্ণ পক্ষ অষ্টমী দিন মাଙ୍କର ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟା ଦୈବୀ ପୀଠର ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଚାଲେ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଯେମିତି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅଛି ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଅଛି ବମାର ଘରିଆଣୀଙ୍କର ଅଛି ସେମିତି ଯାହା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅଛି ଏଠି ବି ସେମିତି ଚାଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗାଁର 11 ଘରକୁ ବୁଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଶମୀ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ମା କେମିତି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲାସିତ ମନରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବାରେ ନିଜକୁ এইগুলো প্রতিক্রিয়া যা মান্যতা রয়েছে আমার আমার কেতে উৎসাহ রয়েছে কেতে উৎসাহ রয়েছে। नमस्कार जेता कि आपण माने देखि पारथिबे कि सब वर्ष डुगरी बुढ़ी मांकर यात्रा हेती न मां होत समस्तकर अधिष्ठात्री देवी मांकर माने वर्षारे भी देखि पारथिबे जन समुद्र हेती जनकर तो इन आपण माने जानि पारथिबे कि मांकर केते समस्तकर ऊपर रही छे कृपा रही छे और समस्तकर केते श्रद्धा रही छे बहुत उत्साह रही है घंट बाद्य एवं भी दुलकुचे वर्षा होचे किंतु पूरा बड़ा सजन गाँ रही है दुलकी पड़ुचे और ये भी हजार हजार लोक समागम रहे सका वर्षा धरचे कि माँ को रास्तार माँ को लगी माँ को सहित दर्शन करवार लगी हजार हजार लोक इन्हें भीड़ जमुचे शुभम रहा ओटीवी।